जय जगन्नाथ पिला माने मो चैनल को तुम मन को स्वागत। आज आम बाईचढ़ी और हाथी अध्याय 2 ये विषयटी को आम पूर्व वीडियो रे पढ़ी थे। आज प्रश्नोत्तर को डिस्कसन करनवा। आस पढ़ा बुझ और पढ़। क नंबर प्रश्न रे देछि गोटे पटे चित्र देछि पिला माने आ गोटे पटे से रिलेटेड गोटे वाक्य देछि। तो मांकड़र लांज लंबा। देखो एपटे चित्र रे देछि मांकड़र लांज केते लंबा अछि। हाथीर लंबा शुंढ अच्छी। हाथी पानी पीऊँच और तार शुंढरे देख केते लंबा शुंढ अच्छी से चित्र रे तुम देखिपर। मयूरर पुच्छ बहुत सुंदर। मयूरर पुच्छ थिबा गोटे चित्र अच्छी देखिनियो पिला माने। कुकुड़ा मुंडर नाली मुकुट एपटे गोटे चित्र देछि आउ जेठी कुकुड़ा मुंडरे नाली मुकुट थिबार मध्य देखा जाउछि। बंधनी मध्यरु उपयुक्त शब्द को नहीं वाक्य पूरण कर। कुनी एक भल झियो। बलराम ता सांग मानक भितरे सबुठारु लंबा पिला। गछर पत्र कौन अटे पिले एटी सबुज हेब उत्तरटा गछर पत्र सबुज अटे। दिलु गोटे साहसी पिला। पणस पाचिले मिठा लागे। एटा बंधनी मध्य आमर जो ऊपर देछि साहसी पिता भल सबुज मिठा लंबा ताकू देखि आमे शून्य स्थान को पूरण करदेले। ठीक शब्द पाखरे ठीक चिन्ह दबा। नईकूल दुईटा जाक नईकूल लिखाई जोटा आमर ठीक रही आम ठीक चिन्ह दबा। देख मुझे देती जमी नईकूल तुम मैंने तुम मान बही रे ये भाव में चिन्ह दे पार बा खातार लिखि बक्स बन शियाली लटा तालबेश हर्षई आली लटा शियाली लटा नईकूल न दीर्घई करे दीर्घ कूल नईकूल से भाई जानी जात्रा जा नरसिनी जराकर जात्रा एटी कौ जो हम अंतस्थ जो हम वर्गीय अवर्गीय जो आम रही अवर्गीय जो रही जात्रा ठीक चिन्ह देदेव। आस कथा बाई चढ़ईर बसा किपरि भांगिला। 1 नंबर प्रश्न रही बाई चढ़ईर बसा किपरि भांगिला। यार उत्तर हेउछि गोटे बणुआ हाथी आसी तमाल गछर छाईरे विश्राम नेबा परे शुंढ बड़ेई तमाल गछर डाल सबु भांगिबारु बाई चढ़ई जो डालरे बसा करिथिला से डालटी मध्य भांगी गला। 2 नंबर प्रश्न रही ज्ञानी लोक माने काहेकि केबे हेले दुख प्रकाश करती नहीं। उत्तर लिखिब नष्ट हो जाइथिबा वस्तु मरी जाइथिबा प्राणी और घटी जाइथिबा घटना विषय रे चिंता करी ज्ञानी लोक माने केबे हेले दुख करती नहीं। 3 नंबर प्रश्न रही काठ अणा चढ़ई बाई चढ़ई को कहा पाखक नहीं गला। उत्तरटी को लिखनीय पिला माने काठ अणा चढ़ई बाई चढ़ई को तार सांग बीणारबा पाखक नहीं गला। 4 नंबर प्रश्न तुमे क्यों चढ़ईर बसा देखिछ। मु हलदी बसंत बाई चढ़ई शुआ काऊ और पारा आदि चढ़ई मानकर बसा देखी। पिला माने जदि तुम अन्य क्यों क्यों चढ़ई मानकर बसा देखि थिबो ताहले तुमे माने मध्ये सेठी ऐड करि परिबो। नेक्स्ट 5 नंबर आसला गछ कोरडरे रहुथिबा केतोटी पक्षी मानकर नाम कह। गछ कोरडरे रहुथिबा केतोटी पक्षींकर नाम हेउछि पेचा काठहणा चढ़ई एवं पारा एगुड़िक गछ कोरडरे रही थांती। चिंता कर ओ लेख। 1 नंबर प्रश्न रही केउं चढ़ई किपरि स्वर करती। तुम्हें सही स्वर कर। महुमाछी जेपरी गुणु गुणु शब्द करे सेहीपरि काऊ कोइली कुकुड़ा हलदी बसंत पेचा कुंभाटुआर स्वर अनुकरण करी कुह। एटी बिले तुम मैंने कहीपर काऊ का का शब्द करे कोइली कुहू कुहू कुकुड़ा कुकुड़ीकू एभली भाव में तुम मैंने कहीपर केउं पशु केउं पक्षी किभली भाव में स्वर करिथाए। या तुम मैंने श्रेणी मध्य सांग मान सहित अभ्यास करिपारिब। बाई चढ़ई केउठारे बसा तैयारी करिथिला। उत्तर लिखिब बाई चढ़ई गोटे तमाल गछरे बसा तैयारी करिथिला। तुमे तुम सांग को केबे साहाय्य करिछ कि जदि करिछ से विषय रे लेख। एटा 3 नंबर प्रश्न। यार उत्तर हेउछि हाँ मु मो सांग को अनेक थर साहाय्य करिछि। मो सांग टिफिन आनी नथिले मु ताको टिफिन खाइबाको दिए। कलम जदि आनी नथिबो मु ताको कलम लिखिबाको दिए। एभली भाव में सांगरे मध्य मिलिमिशि आमे जाऊ बोली तमे लिखि पारिबो पिला माने। 4 नंबर प्रश्न मेघनाद चढ़ई मानक की बुद्धि देला कौन करने को कहला निज भाषा रे लेख।
ମେଘନାଦ ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧି ଦେଲା କି ମହୁମାଛିମାନେ ଯାଇକି ହାତୀର କାନରେ ଗୁଣୁଗୁଣୁ ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ଗାଇବେ। ଗୀତ ଶୁଣି ହାତୀ ଆନନ୍ଦରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଝୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାର ସୁଯୋଗ ନେଇ କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ତାର ଆଖି ଦୁଇଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଖୁମ୍ପି ତାକୁ ଅନ୍ଧ କରିଦେବ। ଶୋଷରେ ହାତୀ ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ପାଣି ଖୋଜୁଥିବା ସମୟରେ ବେଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଭିତରେ ରହି ଶବ୍ଦ କରିବ ଏବଂ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ହାତୀ ସେଠାରେ ପୋଖରୀ ଅଛି ଭାବି ସେହି ଦିଗକୁ ଯିବ ଏବଂ ଗାତରେ ପଡ଼ି ମରିଯିବ। 6 ନମ୍ବର ହେଉଛି ତୁମେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତ? ଉତ୍ତର ଲେଖ ପିଲେ। ମୁଁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲେ ହାତୀ ମୋ ଅଣ୍ଡାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ମନ ଦୁଃଖ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସ୍ଥାନରେ ପୁନର୍ବାର ଅଣ୍ଡା ଦେଇ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତି। ହାତୀକୁ କ'ଣ ମାରିଦେବାଟା ଉଚିତ କି? ତେଣୁ ସେ ଭୁଲ କରିଛି ବୋଲି ବାଇ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ ମାରିଦେଲା ରାଗରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ ସେମିତି କରିଥିବା କି ପିଲେ? ଆମେ ତ ସେମିତି କରିନଥାନ୍ତେ ନା। ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆଉ ଛୁଆ ଫୁଟେଇଥାନ୍ତେ ନା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିବା ଓ ଲେଖିବା। ତଳ ଅନୁଚ୍ଛେଦଟିକୁ ପଢ଼ି ନାଲି ଚିହ୍ନିତ ଶବ୍ଦର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ତଳ କୋଠରୀରେ ଲେଖ। ମିତା କୂଅରୁ ପାଣି କାଢ଼ୁଥିଲା। ତା ହାତରୁ ବାଲ୍ଟି କୂଅରେ ଖସି ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଲ୍ଟିଟି ତଳକୁ ପକାଇଲା। ସମୀର ଦୂରରେ ଖେଳୁଥିଲା। ମିତା ତାକୁ ଡାକିଲା। ସମୀର ଲମ୍ବା ବାଉଁଶଟି ଧରି ଆସିଲା। କୂଅ ଭିତରକୁ ବାଉଁଶ ପୁରାଇ ବୁଲାଇଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ବାଉଁଶଟି ବାଲ୍ଟିରେ ଲାଗିଲା। ସମୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ବାଲ୍ଟିଟିକୁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଣିଲା। ମିତା ଖୁସି ହୋଇଗଲା ଓ ସମୀରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲା। ଯେପରି ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଏଠି ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ନାଲି ଗୁଡ଼ିକ ତଳ, ଭିତର, ଲମ୍ବା, ଦୂର, ଖୁସି ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ବିପରୀତ ନାଲି ଚିହ୍ନିତ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶବ୍ଦ। ଆମେ ତାର ବିପରୀତ ଅର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଲେଖିବା। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ତଳର ଉପର, ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦୂରର ଆମେ ପାଖ ବା ନିକଟ ବୋଲି ଲେଖିପାରିବା। ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା, ଭିତର ବାହାର, ଖୁସି ଦୁଃଖ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଡ଼ି ଲେଖ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର କ, ତମାଳ ଗଛରେ ବସା କରିଥିଲା ବାଇ ଚଢ଼େଇ। ଉତ୍ତର ହେବ ତମାଳ ଗଛରେ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ବସା କରିଥିଲା। ଭାରି ଦିନେ ଖରା ହେଉଥାଏ। ଏହାର ଉତ୍ତର ହେବ ଦିନେ ଭାରି ଖରା ହେଉଥାଏ। ମହୁମାଛି କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ ମହୁମାଛିକୁ ବାଇ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ନେଇଗଲା। ମୋର ବନ୍ଧୁ ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ବୀଣାରବା ବୋଲି। ବୀଣାରବା ବୋଲି ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି ମୋର ବନ୍ଧୁ। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ସାରଣୀରେ ଥିବା ଅକ୍ଷରକୁ ଯୋଡ଼ି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ନାମ ଖୋଜ ଓ ଲେଖ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ଯେମିତି ଗୋଲ ଭାବରେ ବୁଲେଇ ଦେଇଛି ସେଇଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ନିଜ ନିଜ ବହିରେ ପେନସିଲ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଲେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଲେଖିପାରିବ। କୋଇଲି, କଜଳପାତି, ମହୁମାଛି, କାଠହଣା, ବଣି, ଶୁଆ ଆଉ ଘରଚଟିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ବୁଝିବା ଓ ଲେଖିବା। ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଛି, କିଏ କହିଛି ଏ କଥା ଆଉ କାହାକୁ କହିଛି। ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ଯଦି ମୁଁ ବିପଦ ବେଳେ ସାହାଯ୍ୟ ନ କଲି ତେବେ ମୁଁ କି ସାଙ୍ଗ? ଏହାର ଉତ୍ତର, କିଏ କହିଛି କାହାକୁ? କାଠହଣା କହିଛି। କାହାକୁ କହିଛି? ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଛି। ମୋ ମନରୁ ପିଲାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଯିବ। ଏହା କିଏ କହିଛି? ବାଇ ଚଢ଼େଇ କହିଛି। କାହାକୁ କହିଛି? କାଠହଣା ଚଢ଼େଇକୁ କହିଛି। ତୁମେ ସବୁବେଳେ କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛ? କାଠହଣା ଚଢ଼େଇ କହିଛି। କାହାକୁ କହିଛି? ବାଇ ଚଢ଼େଇକୁ କହିଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭାବି କୁହ। ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଡ଼ ତାର, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ, ପାଦ ଯାଏ ଲମ୍ବି ଥାଏ ସାପ ପରି ନାକ, ଡାଳ ଭାଙ୍ଗେ ପତ୍ର ଖାଏ ଅତି ବଳ ତାର, କଳା କଳା ଦେହ ଥାଏ କୁହ ନାମଟି ତାର। ପିଲାମାନେ, ମୋଟା ମୋଟା ଗୋଡ଼, ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଦାନ୍ତ ଦିଟା ଥିବ, ପାଦ ଯାଏ ତାର ସାପ ପରି ନାକଟେ ଲମ୍ବିଥିବ, ଆଉ ଡାଳପତ୍ର ଭାଙ୍ଗି ଖାଉଥିବ, କଳା କଳା ଦେହଟି, ତା ନାଁ ହେଉଛି ହାତୀ। ତାହେଲେ ତୁମେ କହୁଥିବା ଉତ୍ତରର ଚିତ୍ର ତିଆରି କର। ପିଲାମାନେ, ତୁମେମାନେ ଏ ବକ୍ସ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହାତୀର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ ଆଉ ତାକୁ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଙ୍ଗ ଦେବ। ଆଶା କରୁଛି ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହିବ। ତୁମେମାନେ এই ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲେଖିନିଅ। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅ ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିନିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି এই ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ତୁମେମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଇପାରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖିଥିବାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।